हेलो हाय नमस्कार समस्त को आई होप आपने समस्ते बहुत भल और बहुत ही सुस्थ थे। तो मु तापस आपको समस्त को स्वागत करुच्ची शिक्षा तापस यूट्यूब चैनल रे। तो आज वीडियो रे आम कथा आम सीटीईटी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ठीक अच्छे। तो यही टेस्ट बर्तमान नोटिस आसी टेस्ट ऑनलाइन एप्लिकेशन केबे को माने एलिजिबल केते फीस रही ठीक अच्छे। एवं तार एग्जाम हो एग्जाम सेंटर को जगह पड़ो ताहा आम सब किसी वीडियो कवर करवा। तो जो पिला माने चाहते सीटीईटी टेस्ट को देवे समस्ते वीडियोटा को संपूर्ण देखिए आपण सांगसाथी मान पाखे वीडियोटा शेयर करेंगे कहीं आज वीडियो आप ए टू जेड सीटीईटी उपर सब इनफर्मेशन पाइबे ठीक अच्छे। केमी अप्लाई करेंगे कौन डॉक्यूमेंट दरकार जदि आप आंध्र बीएड करूँ कौन डॉक्यूमेंट दरकार आंध्र बीएड हो गला देन आपने अप्लाई करने को चाहते देन कौन डॉक्यूमेंट दरकार आंध्र बीएड एडमिशन नहीं अप्लाई करेंगे कौन डॉक्यूमेंट दरकार सब किसी ठीक अच्छे। तो वीडियोटा संपूर्ण देखिए जहाँफल आप इनफर्मेशन पाइबे और केबे अप्लाई करेंगे केबे अप्लाई करेंगे आपंकर फॉर्म मान पेंडिंग रही कहीं यहाँ सीटीईटी सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट सब माने ऑल ओवर इंडिया पिला माने अप्लाई करेंगे ये खाली ओडिशार पिला नुह। तो आपण मैंने केते अप्लाई करेंगे आपंक फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हम ताहा भी डिस्कसन करें। तो चलते आम वीडियोटा आरंभ करवा संपूर्ण वीडियोटा को देखिए वीडियो को लाइक शेयर सब करदे है। तो चलते आम वीडियोटा आरंभ करवा। तो देखो फास्ट कथा यहाँ हूँ सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट बुझेगा माने सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो यही टेस्ट फायदा कौन ताहा फास्ट आम जाना ठीक अच्छे। तो सेंट्रल माने कौन पूरा केंद्र सरकार जहाँ आमको सेंट्रल माने कौन जमी सेंट्रल गवर्नमेंट आम जाचे केंद्र सरकार सेमती सेंट्रल टीचर माने आपड़ जो यही टेस्ट को आपिआर बा आप क्वालिफाई कर दौरान देन आपण सेंट्रल माने ऑल ओवर इंडिया जेकोसी जगह टीचरशिप करेंगे ठीक है टीचरशिप जॉब रे जाइए ओडिशार बासिंदा किंतु आप अदर स्टेट जाकि पाठ पढ़ाई पारे आउ से जगह आप इंग्लीश कि हिंदी कि जहाँ भी आप क्वालिफिकेशन आप पढ़ाई पारे बुझेगा। तो सीटीईटी यहाँ हूँ तार फायदा सेंट्रल आप जेकोसी जगह जाकि पढ़ाई पारे ऑल ओवर इंडिया बुझेगा। आउ देखो सीटीईटी एग्जाम केबे ताहा भी आप जानी रखु आम फेब्रुआरी 8 तारिख एग्जाम हम ठीक अच्छे। एग्जाम सेंटर कौटी ना आमर ओडिशा पिला दुईटा ही एग्जाम सेंटर अच्छी गोटे हूँ आम ब्रह्मपुर में हम आउ गोटे हूँ आम भुवनेश्वर। तो ये दुईटा ही दुई प्लेसेस रे ही आम एग्जाम हम आउ कौन जगह आम सीटेट एग्जाम हुए ठीक अच्छे। तो आपण मैंने जो ओडिशार स्टूडेंट देन आपण मैंने एतिक माइंड रखिए ब्रह्मपुर एंड भुवनेश्वर ये दुईटा जगह आम एग्जाम हुए आमको जावाक पड़ो। यहाँ आमर ओडिशा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट नुह जो आम डिस्ट्रिक्ट हो जाऊँगी कि आखपाख डिस्ट्रिक्ट हो जाऊँगी ठीक अच्छे। सेंट्रल मीन्स तांके जो आमको फिक्स करेंगे से जगह जाकि आम एग्जाम देवाक पड़ो बुझेगा। तो देन ए धीरे धीरे सब डिस्कसन करवा आम कौ पाने अप्लाई करेंगे तार गाइडलाइन कौन अच्छी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन अच्छी ठीक अच्छे। तो सर्वप्रथम आम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा कौ पाने अप्लाई करेंगे कौन रही तार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ठीक अच्छे। तो देखो यहाँ हूँ आम आप्लिकेबिलिटी कौ मैंने अप्लाई करेंगे फायदा कौन मुझे जहाँ तो कहली आपटे देखूँ पढ़ दूसरी है। तो देखो दिस सीटेट शाल अप्लाई टू स्कूल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट केवीएस एनवीएस सेंट्रल टीवीटी स्कूल एक्सेट्रा एंड स्कूल अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ यूटीएस छत्तीसगढ़ दादरा नागर हवेली दामन एंड दीव एंड अंडमान निकोबर लक्षद्वीप बुझेगा। माने आपड़ एतिक भावत यहाँ को क्वालिफाई करेंगे आप जेकोसी जगह जॉब करेंगे जब आप क्वालिफिकेशन थाए बुझेगा क्लीयर। केवीएस एनवीएस पे पकेवा मैंने आग्रही था तो केवीएस एनवीएस आप सीटेट दरकार बुझेगा। आउ यहाँ माने एथि भी आम पेपर 1 पेपर 2 थाए पेपर 1 हूँ जमी आम ओटीईटी एग्जाम दौचे प्रथम रू पंचम देन 6 to 8 सेमती ठीक अच्छे। देखो तो पेपर 1 अच्छी सीटेट पेपर 2 अच्छी। तो ये आम आप्लिकेसन फी के जानी रखा दरकार। देखो तो जनरल ओबीसी पे के अच्छी जदि आप गोटे पेपर दौरान ओनली 1 or 2 देन 1000 टंका जदि बोथ 1200 टंका जनरल पिला। आदि आप एससी एसटी डिजेबल कैटेगोरी बिलोंग करते देन आपको 500 टंका गोटे पेपर आउ दुईटा पेपर रहा आप 600 टंका ठीक अच्छे। तो पेमेंटा बुझीगला जदि आप गोटे पेपर देवे एससी एसटी कि पीडब्ल्यूडी देन 500 दुईटा पेपर रहा 600 आउ आपड़ जदि जनरल कैटेगोरी देन 1000 + 1200 ठीक अच्छे। तो ये आम कौ पे अप्लाई करेंगे कहूँ देखूँ जदि आप आंध्र बीएड कि ओडिशा बीएड कि जेकोसी बीएड कर सीटेट पेपर 2 को अप्लाई करेंगे आउ जदि आपंकर डीएलएड अच्छी कि सीटी अच्छी देन आप बहुत अप्लाई करेंगे ठीक अच्छे। देन नेक्स्ट आउ कौन अच्छी आमर इंपोर्टेंट देखो आउ अच्छे हाँ आमर सिलेबस कौन अच्छी ताहा भी डिस्कसन करदे देन अप्लाई केबेठू करेंगे ताहा भी कहवा। देन ए सिलेबस उपर कथा कौन आम सिलेबस रही है केते मार्क एग्जाम मुझे कहीदे देखो ये आपंकर सिलेबस रही 150 मार्क एग्जाम बुझीगला 150 मार्क एग्जाम अच्छी जहाँकि समस्त कंपलसरी ठीक अच्छे। देन ए कथा आपर आप्लिकेसन स्टार्ट केबेठू हम ठीक अच्छे। देखो आम सीटेट ऑनलाइन एप्लिकेशन हम आमर 27 माने नवेम्बर 27 तारिख आम एग्जाम
ମାନେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ଯାହାକି ଆଜିଠୁ, ଆଜି 27 ତାରିଖ, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି 18/12, ମାନେ ଡିସେମ୍ବର 18 ତାରିଖରେ ଆମର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସବମିଟ୍ର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ବି ସେମ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, 18 ତାରିଖ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ ନିମନ୍ତେ 20 ଦିନ ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର ହାତରେ ଥିବ, ବୁଝିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପ୍ଲାଏ 20 ଦିନ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବେ। ଦେନ୍ ମୁଁ ଏବେ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟର କଥା କହିଲି ତାହା ବି ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି। ମୁଁ ମନ ଇଚ୍ଛା କିଛି କହୁନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଜଷ୍ଟ ମିନିଟ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଣ୍ଟର ଲିଷ୍ଟଟା କାଢ଼ି ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲିଷ୍ଟଟା କାଢ଼ିଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ବୁଝିପାରିବେ। ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆପଣ କହିବେ ସାର୍ ମନ ଇଚ୍ଛା କହିଦେଉଛନ୍ତି କି, ଓଡ଼ିଶାରେ 2ଟା ଜାଗାରେ ହିଁ ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ସିଟି କେଉଁ ସିଟିରେ ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ତାହା ଅଲରେଡ଼ି ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଆମର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମେ ଖୋଜିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା, ହଁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି ଆମର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଅଛି କି ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର, ସରି ମୁଁ ବରହମପୁର କହିଦେଇଥିଲି, ସରି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଓନ୍ଲି ଦୁଇ ଜାଗାରେ ଅଛି ନା, ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଣ୍ଡ ସମ୍ବଲପୁର। ମୁଁ ଭୁଲରେ ବରହମପୁର କହିଦେଇଥିଲି, ସରି। ବରହମପୁର ନୁହଁ, ସମ୍ବଲପୁର, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସମ୍ବଲପୁର ଆଣ୍ଡ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଏ 2ଟା ଜାଗାରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପିଲାମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହୁଏ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର, ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ସେଇ ହିସାବରେ ନିଜର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରିବେ ନା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ତାହା ଟିକେ କଥା ହେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କଥା ହେବା କେଉଁ ଟପିକ୍ ଆମର ସିଲାବସ୍ରେ ଅଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ିକି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାର ଅଛି, ବୁଝିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା କହୁଥିଲି 150 MCQ ପ୍ଲସ୍ 150 ମାର୍କସ୍, ବୁଝିଲା। ତ ଏଥିରେ ଆମର ଅଛି ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପେଡାଗୋଜି ଅଛି 30 ମାର୍କ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସାଇନ୍ସ ଅଛି ଆମର 60 ମାର୍କ, ଦେନ୍ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡ଼ିଜ୍, ମାନେ ଏଇଟା ଆମର ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା, ସାଇନ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା, ବୁଝିଲା। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପେପରରୁ ଆପଣଙ୍କର 60 ମାର୍କ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଆମର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ 1 ଆଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ 2 କମ୍ପଲସରି ଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ 1 ଆଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ 2 ହେଉଛି କମ୍ପଲସରି ଥିବ, ବୁଝିଲା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସିଲାବସ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ବା ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ପେପର୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍, କେଉଁ ପେପରରୁ ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ତାହା ଆପଣ ବୁଝିପାରିଥିବେ, ଆଇ ହୋପ୍। ଦେନ୍ ଆଉ ଟିକେ ଅଛି ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତାହାକୁ ଟିକେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଏବେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ କେତେବେଳେ ହେବ ତାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର କି ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ତ 8 ତାରିଖ ହେବ, 8 ଫେବୃଆରୀ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଫାଷ୍ଟ ହେବ ପେପର୍ 2, ବୁଝିଲା, ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଫାଷ୍ଟ ପେପର୍ 1 ହୁଏ ସବୁବେଳେ, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଚେଞ୍ଜ, ପେପର୍ 2 ଫାଷ୍ଟ ହେବ, କାହିଁକିନା ପେପର୍ 2ରେ ବହୁତ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି। ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ହେବ ସିଫ୍ଟ, ଆଉ 9:30ରୁ 12ଟା ଯାଏ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ବୁଝିଲା। 9:30ରୁ 12ଟା ଯାଏ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, 2.5 ଆୱାର, ମାନେ 2 ଘଣ୍ଟା, ଠିକ୍ ଅଛି। 2.5 ଘଣ୍ଟା ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ, 150 ମାର୍କ, ଯାହାକି ଏନଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍ ବି ଏନଫ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଇଭିନିଂରେ ଆପଣଙ୍କର ପେପର୍ 1 ହେବ 2:30ରୁ 5ଟା ଯାଏ, ବୁଝିଲା। ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିନରେ ହିଁ ହେବ। ଫାଷ୍ଟ ସିଫ୍ଟ 2, ଦେନ୍ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ଫାଷ୍ଟ ସିଫ୍ଟରେ ପେପର୍ 2 ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ସିଫ୍ଟରେ ପେପର୍ 1, କ୍ଲିୟର। ତ ଆହୁରି ଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଦେଖିପାରିବେ। ମୋ PDFଟା ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି। ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମିଳିବନି, ମିଳିବାଟା ଟିକେ କଷ୍ଟ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ସାରିଲା ପରେ, ମାନେ ମୁଁ ବି ଖୋଜାଖୋଜି କରିକି ବାହାର କରିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି। ଆପଣ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଲିଙ୍କ୍ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି, ସେଠାରୁ ଆପଣମାନେ ଏହି PDFଟାକୁ ପାଇପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯଦି ଆପଣ ସିଟେଟ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଆଜିଠୁ ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। କେତେବେଳେ ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ମ ପକାଇବେ ନା, ମୋ ସଜେସନ୍ରେ ଆପଣ ଆମର ନାଇଟ୍, ବୁଝିଲା, 10ଟା ପରେ ନାଇଟ୍ରେ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ପାଖରେ ଯଦି ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ଦେନ୍ କରିପାରିବେ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ସାଇବର କ୍ୟାଫେ ଯାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଅନଲାଇନ୍ ସପ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ମୁଁ ନିଜେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେମିତି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ ସମୟରେ କହିବି, ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ସେତେବେଳେ କହିବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ଏଟ୍ ଉପରେ ଯାହା ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଛି, ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଆହୁରି ଆଗକୁ ମୁଁ ସେଇଟା ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତାହା ନିହାତି ଆଣିବି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିବ, ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସିଟେଟ୍ ହେଉଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ, ତ ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଏମିତି ନୁହଁ ଖାଲି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଖାଲି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଟିଚର ଏଲିଜିବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟ 90,000 ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ଭାବନ୍ତୁ ଆମର ସିଟେଟ୍ ମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଟେଷ୍ଟରେ କେତେ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଆଉ ତା'ର ୱେବସାଇଟ୍ କେତେ ବିଜି ଥିବ, ସେଠି ମାନେ ସେତିକି ଖାଲି ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିବେ, ହେଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଆପ୍ଲାଏ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ନେଇକି। କିଛି ଭୁଲଭାଲ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ରହିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।